بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أمي ألا تنوك على بركة أنفلباتش أني مسو ملكنا أني ملكوفه ami feka ni kumakan gila ka di bele jelema beka sega famiya soro fendola ambora abi wati ni bo réseaux sociaux sans fait no Facebook nunu ye ka nga kibaru ya di jema ala ye femi kalfa ama nanya doka fo kalfa yi akera on manga antate to bi sega kene chuwe mina banabato somo bi sega lafiye chuwe mina ku ka baroke nuka banabato keneli na ala yo sababu nyuma dima ni ya fami ibado ka fo ikelenda teble okoso ambora ngu fura ala ye kabako fura chama de do angar jigela o kabako fura nunu akelengele bele jilebi mogo dabaleba kada ka damna na ni mi no tese miracle ani tiamisin 75 o baro kera Abidjan Côte d'Ivoire Béo chéri itita dien faji 2015 itita dien fanchi ti do carré chikono ka voyager Côte d'Ivoire du kolo sans fait fo fura fere lo ka fura mboka jere la no tia 75 ani tese miracle ay kaboko boke ay docteur do fura ke clé woro ou paralyser les sens saba ani kalo damado ka wili ka bo bana glaka o témoignage ou kera o bambulo ambole ka kuma réseau ka clefla nunu na ma cha mayan wele ka bo France ma cha mayan wele ka bo Amérique do ye avion tagana no fe fu malaya kanu ka fu anye ku ka furota alhamdulillah a club bele jele de an wele ka fo a u ka banabato kenera o dalu mi halibi o bi ka girin furan no fe parce que o bi ka nafayi Allah mali era kono mali ma sebe chaman beno ulu bele jele sababu nyuma soro angani furaina mamina ay furain nunu fara nyonga ka ke fura kelenye ka togoda traitement de Cheikh Sherif Tihami Haidara a furain abi fere ambulo yano bamako nyamana atete bula mo ba am wele jamana wala amba ci uma o sisa komi koko nanyana jugu bi ila wajibi lagoshil kelaw chaman bi wili kama ani iyera ka kuma ni maminunye ngani lajel ke baye ikadi maminunye bara jara maminu mo minu mi do ki ode ka chan donc ebi courage soro o manyuma no sababu la ka tamani ka bare o femi ngera o shikoye wajibi do wati be anga dalu de jara mo la ka fo on nga baran eskuro ya tala arnak tala on bari ambika ke ala jati de kama o ikado harama de nikera islame ka ke mu'mini ni baro barake a bara ni ngania bla ika bara kono ka fo bara ibka ke ala de kama no bi diskuna barai ani taram sidila ka ta shika ala bato a bekele ibsa ke minsiri ni ka minsiri ke ala kama ka faso baro ke ka hina jamana dewna ala kama wallahi ibi ala soro kito ka minsiri barala ni kera jamana kunigi ni barake ala kama ta hinai ka jamana deuna jamana ko kanga glechuwe mina ka ta osrafe ibike ala ka jonyumai abi femo waliju dafale ka sore ye présent ma bara shiteno bara mi funa kera ala ko tabarawi sno baro barani bi ala sorala ibi ka jena tike glali soro ala ma anga do ka fo ka bar ki ka furagla ka fere ka sega balo ala mo minu gloni do ela ulu fana ka sega balo ala ku ga mo glo soro ala ma minu fana bika baraka ulu fana buka saro soro ulu fana bin nafo soro a bele jele bika ala kama wa ala sonedo a bele jele la ni dusunyana sisa chama yi témoignage ke WhatsApp de la ati u ba fotuwe mina anu ba fotuwe mina emotion mi ni soja mi anya laini kuma ambi fega nga prevu jira pour que mo minum be nu bi fega lagoshi ani minum bi kan lagoshi u ka lagoshi li weru ka ye ka fo fangatula u ka barala
mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u nisɔndiyara ni ala y'u ka banaw kɛnɛya ka sababu kɛ an ka fura ye u k'a dɔn u ka an dɛmɛ an ka baara in na o de ka d'an ye u ka an ka fɛnw partager ni mɔgɔ dɔ bɔra ka lagosili kɛ u k'u sen don a ko la k'a jira k'a fɔ nin di lagosiliko ye olu yɛrɛw ye hɛrɛ sɔrɔ fura in na donc an bɛ fɛ k'o dalilu caman di sɛbɛnni bɛ ɲɛ kɔrɔ an ye mɔgɔ dɔ furakɛ Maroc jamana na a bɔra Mali de la ka taa ka opération kɛ jamana de y'a bila ka taa nka a ye ne ka fura ta kalo kelen u y'a don scanner machine bɛɛ lajɛlen la Maroc jamana na dɔgɔtɔrɔw y'u dabali banna cancer tununa pewu n'o ye cancer de sein ye a ma ye ale kɛnɛyara a ka WhatsApp an t'a tɔgɔ fɔ dɛ an b'a ka kumakan dɔrɔn de bila a la mɔgɔw ka se ka danaya sɔrɔ a la. Ok, problème t'a la n'ala sɔnna ma n b'a sɔn a ka fisa n'ala ni kira sɔnna merci. Allo an sɔgɔma Sek kɛra sira somɔgɔ denbaya bɛ di bon ni fura in min sɔrɔ i y'a fɔ cogo min n bɛ bidɔn kelen bɛɛ min kunun ka bɛn sɔrɔ ma si vraiment n ye fɛn dɔ santi walahi ala n tɛ ka nkalon tigɛ n ye fɛn dɔ santi yɛrɛ n farikolo la n y'a santi n farikolo la yɛrɛ puis n sunɔgɔra sinon d'habitude ne tɛ sunɔgɔ n bɛ to sufɛ miiri ni hami ni fɛnw na n tɛ sunɔgɔ stress mais surɔ n sunɔgɔra yɛrɛ k'an reposer ka ɲɛ dugu jɛra n farikolo lafiyara n y'a santi ko bɛ fɔ fɛn giriman dɔ taara ka bɔ n kan quoi je senti ça walayi ni ala cɛ ok problème t'a la i y'a fɔ cogo min n bɛ continuer ka taa jusqu'à ce que a ka nɔgɔya kɛ ni ala ni kira sɔnna ma mais ce qui est sûr hali ni kuru in ma se ka yelen komi o cancer de sein de don parce que ko lili de don a lili de bɛ fɛn n'a kɔni sera ka baga faga ka bɔ n fari kɔni na o bɛ diya n ye ni ala ni kira sɔnna ma donc n bɛ continuer ka n ye bidɔn filanan fana dilan bi komi n ma dumuni kɛ fɔlɔ donc n bɛna dumuni kɛ ni ala ni kira sɔnna ma merci. Ok n sɔgɔma reste là c'est a ye fura in ye lafiya di yɛrɛ de walahi ala ni n y'a fɔ k'a ma lafiya di dɔrɔn n ye nkalon tigɛ fura in ye lafiya di a ye kɛnɛya di yan parce que ne ye fura in min u ye n don mansin kɔnɔ scanner mansin kɔnɔ ka tila k'an don senti mansin kɔnɔ ka yɔrɔ fan 14 bɛɛ lajɛ u ma ye yɔrɔ si walahi ala tiɲɛ de ka di ala ye kuru ma ye yɔrɔ fan 14 si la walahi fura in ye kuru in bɛɛ ci k'a bɛɛ bɔ yen nɔ ma foyi ye u yɛrɛ dabali bɛɛ banna dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ dabali bɛɛ banna walahi ala o kɛra yɛrɛ fura in y'o kɛ walahi ala ka dugawu minɛ a di ala k'an to ɲɔgɔn ye ok merci bien merci. o kɔfɛ a tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan mɔgɔ dɔw fana y'an wele ka bɔ Côte d'Ivoire ka témoignage kɛ n yɛrɛ de y'a tigi wele n ko i y'an ka fura ta hépatite B de b'i la a kɛra cogo di o tile filanin bɛɛ ni mai kalo yɛrɛ kɔnɔ an bɛ 2020 mai kalo a kɛra sunkalo yɛrɛ kɔnɔ n'o ye 2020 sunkalo ye a ma se ka lafiya a taara ka taa ka analyse kɛ o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow y'a jira k'a fɔ hépatite b'a la o papiyew bɛɛ lajɛlen b'a bolo a y'o bɛɛ ci ne yɛrɛ ma a taara a kɛra négatif ye a nisɔndiyalen bɛ k'a fɔ ni nisɔndiya min ye jama bɛna o mɛn. Assalamu alaikum balimakɛ kɔni baasi foyi tɛ yen nɔ a bɛ diya n ko bɛɛ bɛ kɛnɛ i ka hépatite bana a bɛ cogo di sisan fura talen kɔfɛ i ye résultat jumɛn sɔrɔ Sheikh Tahama Haidara de quoi. Assalamu alaikum ustaz. Hakɛ to olu na k'a vocal bila n ma nka ye mais kɔfɛ comme nka ye su janfani de tun bɛ quoi donc il peut pas te répondre. Bon par rapport n y'a bana ko nin depuis sunkalo daminɛna n kɔni n ka sunkalo sun n san wɔɔrɔ de tun bɛ nin n ma sunkalo sun e ka n tɛ sunkalo don la n bɛ nin ka daminɛ n tɛ se k'a laban ɲinan kɔni ala na barika ko ala ni c'est-à-dire je sais pas comment il va parler quoi ni kɔni ɲinan kɔni n kɔni sera ka sun don fo ka na se bi ma ça va alhamdulillah an b'a latanu
Donc j'attends ni sungolo nana nɔgɔya mena taa sisan ka taa jeli ta comme jeli ta bɛ kɛ généralement sɔgɔma mena taa jeli ta ka filɛ ni min bɛ yen mena segin ma ni nouvelle ye quoi inchallah sinon bébé na kɔni ne bɛ ala tanu mɔgɔ bɛ ala tanu ne jakite bɛ ala tanu mɔgɔ tɛ ala tanu ne jakite bɛ ala tanu bilayi kɛnɛya fan fɛ kɔni an bɛ vraiment o ye ala tanu mais bon comme ma examen kɛ fɔlɔ k'a filɛ quoi si le mal est parti définitivement. Voilà, donc ni ala ka sungalo ma ban mena ta examen ke voilà ka hépatite B examen ke ka filɛ et puis ni min bɛ mena segin ma inchallah ala kana fɔ a y'a dɔw la a ye dɔw don an ye kɛnɛya bolo ma a ye dɔw don an ye a ye dɔw don an ye n cɛla biraji saz ala wula nɔgɔya ba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ustaz Jakitelo Abidjan Olona en tout cas weleli kɛ ma se k'i lasɔrɔ n ka message to yen o kɔfɛ i ka n jaabi i ka ɲininkali kɛ ni n ya kɔɲɔ bɛ di n ka fila ta ni bana bɛ position jumɛn na sisan bon Ustaz tun bɛ fɛ ka f'i ɲɛna ko vraiment n bɛna fɛn ninnu photo bɛɛ bila ka d'i ma quoi k'an ka examen kɛ siɲɛ fila bɛɛ examen ça a révélé que hépatite B bɛ n na quoi 2 fois maintenant au kɔfɛ bi kunu sufɛ ma se ka sunɔgɔ tellement n bɛ miiri la quoi n ko ka fila ta est-ce que n tɛna taa examen kɛ wa alhamdulillah n nana examen kɛ bi papier min dila n ma nin c'est négatif hein donc i bɛna photo ye ni ka ye i ye message ko jaabi di yan quoi la ni min bɛ n fɛ n bɛn'o f'i ye dɛ masalam. Salam alaikum jakte gakene de mayo ko bajfute ni feno no ye inshallah alhamdulillah jara ko so Allah ga de bonke mini welam na nyo famille ko so inshallah nala sona ni ma nyene bi journée ko mi wele o ko fe bana chama mi mado la jabeti kumbala jol desew be kumbala ale fana niso jara kurukuru kun falene do alla fa be kada ka fara bana cejugo do ka ulu eru fali mandi ay réseau sans fait o be de kenera o ayra kuma kan be abino sherejo donc amino lu do bekal bon ndu ka fo nyana ko o ke feni be nya ya bana juguni bo jiri tunte na jabe ci tunte tumbe mais au ben no yala bon virusini ko adobe yi mais comme maman bamba ngalon ko atola peut-être buter l'euro inchallah ya doula bon mi domri ke kanya mi sino kanya ngalon ya doula bebe na noya mais mi wuli la ka foko bika fisa tellement bien mais bon au cas report datu balan koson comme hier ka yi au cas report datu balan koson bon fana kuru mi boro yoro bela ni belo la en tout cas mais la fo mais mi fo mi barkada nyagala mi mini weli nkalon ala kabo tant que Chérif Chebe bébé Noria, parce que ici à l'aise aujourd'hui. Il n'y a pas bouton, farina kanya, il n'y a pas diabète, il y a blala sec. Il y a nana kake net. Ni yere soma me bon me trama me dominique me à la fois. choroba do manabe ana bara damne arajola na kuma na arajola na ya wele ko abi fega anga fura in soro fura dirama akwa ya le nafa ay ma chama nafa ale bulu ne to ko laje Sekou Traoré ba fa ka kuma tiani aidara ka fura ka kono na bana fura ni bon balema do kumbe no bisan jama bo americain jamana na bana kono dimi tungalimbe ko lu senge bon alhamdulillah Abubakar Samake ne fura in labe ka dale ma soro dogotoro ko be kara ka dese me fura ko ne kera sababu ka le ko ne ka bana ba piu o bi sangale ne ko bobi
Ibrahim Cissé fana bɛ yan kɔnɔnabana kelen tun b'o ra n y'a dɔw fana ma a y'o fana kɛnɛya bon n'a ɲɔgɔn caman bon n bɛ se ka sera min kan komi n y'a fɔ ɲɛna cogo min ne tɛ Tiyani Hayidara dɔn Tiyani Hayidara tɛ ne dɔn ne kɔni ye fura in mankutu mɛn k'a san ka mɔgɔw kɛnɛya n'a ye ka ban ka a yɛrɛ commanda a yɛrɛ ne sigilen bɛ Washington ni New York furancɛ la u bɛ dugu min wele ko Pennsylvania n'a dugu tɔgɔ ko Philadelphia ni maa ma ye video in u k'a partager mɔgɔ minnu bɛ taama ni bere ye ni fura in yɛrɛ sababu ye k'u wele mɔgɔ minnu ye san caman kɛ u tɛ sun ni fura in yɛrɛ sababu ye olu bɛ sun bi olu bɛ lafiyaw la bi minnu ka jabɛtiw furakɛra minnu ka tensionw furakɛra biyɛn dimi hépatite bi minnu na n'olu ka banaw furakɛra prostate juguman tun bɛ minnu na n'olu ka banaw furakɛra maa minnu bɛ yen n'u t'u ka bana yɛrɛ sidɔn bana sidɔnbali tun bɛ minnu na ni fura ninnu kɛra sababu ye k'u kɛnɛya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Cheikh merci de wallahi Haidara merci yen jabi ay mais comme ne be français de ye bu belele bal ne do ma quoi belele ba bon fraction ngoni o kunga ke de biswa de ma tane dira me ko te basi hay ni de yo mi ndol mi ta to mo anda quoi mais comme que c'est maïra on to neto drama comme ale be to framila mais framwi bidanya damina nere de bari bere bana parce que suina parce que me kasla to ni suina on ake litri clinique query biliba yi ame dum ne query mo nya kele nyo ke bouteille kono litri clinique la bouteille la quoi bonere bolga temi comme temi vert comme sokona yi temi vert nya fladama suinare bonne ba dama wat il était malo 21h comme ça ba après ko fere une heure de temps on est travailler ndire nyana tegera a changer la doni ni mo ire kumena ko ngoni frère nga ire mena ire kango parce que on est ni vernya fladinde madronde ire bisna ka changer te ngo petrina kuma nya dem na bide ame semaine kelen so na yoro ala barka la petri banay chama be bala quoi wallahi merci de cheikh na ese suina bendere la fera ko so wallahi merci en plus kay be mo jabi barakla mi be mo jabi ko o kayin ko sore wallahi surtout am be tungala o kadanye ko sore wallahi merci allo cheikh wallahi no cheikh mo nyuma de wallahi barakla ye ne don tarife no ni fin baby bolo mais tire fin mo ma quoi vraiment on me faut français en plus be mo jabi vocal la malo o ko nyuma bay ne le koni bine temer vnya fladin ga brawato ma ere ay sindo kene a ne re kontana mais ne te kumani ne koni ala ko tiane wa biswa ndoni mani wa wara di ma mais ne de changement kera ne de ga ban la cheke ibina ne doni fana mu ye français wallahi c'était mais ibina ndo wallahi parce que ndenga bana sana ni amini bana kile na nye fembe ke masika mo so mbe ndenga ni bana kene mais comme bisura ne adam la kuma tane da falo wallahi وعليكم السلام بالممسو إن شاء الله أمد أوكي ألغا كناية ألغا أنسغودي أما أقول إن شاء الله نالا صناب كناية أبي كناية ما هو من فرين داني ألا صناب بناشا وش الله أبدي بكناية ألغا جين إن شاء الله أفنى غدو سماعي رما إن شاء الله ألغا أمبو بناجوين ألغا تمام بغا خير الله عندك كل المني أنا بالمسلمة بلجلي هل بي أنا بالمكي ana terike ani akanu nyomi au belejele kanu Allahu jati kama ya rabbi ya karim ami do ke belejele ka do ke anga jamanay. Bon, ce médicament, je vous dis, ce médicament, ce miracle a fait miracle. Commencez par vous présenter. Je me présente, je suis Michael Irajama. Je suis dans la profession de médicament aussi. Donc ça là, c'est un médicament exceptionnel que je peux démontrer que depuis le 26 juin, j'ai commencé à prendre le médicament là, à peine 12 comprimés, ça a transformé tous mes maux que j'ai dans le corps. Là-dessus, moi, je vous démontre que c'est un médicament. Mais j'ai bu beaucoup, j'étais paralysé. Pendant 3 ans, je suis couché au lit ici. Et me voici où je suis encore debout. J'ai commencé à marcher. Me voici. Je marche. Vous avez non?
Aujourd'hui, je marche, la douleur est finie à moi. Donc, je remercie ce médicament, son efficacité, sa puissance, ça m'a aidé et je le témoigne. C'est moi, c'est ce que j'ai vécu. Ça a duré du 23 avril 2012 jusqu'à la date où j'ai fait cette déclaration. Regardez, je suis toujours couché, hein, mais aujourd'hui je suis debout devant Dieu. C'est un médicament très efficace. Je m'arrête là. Anga jamana nyamago ami do ku ye kungo minu mu dala ya rabbi ya alaga kungo nu wili gele minu mu ka nu yeru tse ku yere boala alaka akungo tagabuka anga jamana dew ya rabbi ya karim ami degu mina ami toro mina ami fanda minu bi ana alaka belejele wili ka boy banam jugu minu bana alaka belejele kenaya nyo famia balia mi malien ni nyonje shewo ni nyonje ani java jugu mi sirime anga jamana kama ya rabbi ya karim mamnu ya java jugu siribo ya alaku be akolo kono akolo simbo alaku jingi akono alaka malibo bolola alaka malibo bolola alaka mali segi aka maliala alaka mali togo ana jamu segi ama alaka malien ka malien segi ama malien kun donani hinade malien kun donani nanga duminike odo kun malila malay kum segi da ika dalaka suna hakili sigi fe me bi otisaka ke idale do ka sona jatike ledo o jatike minu ba nga alaka bewili ka bo anga coronavirus alaka wili ka bo anga alaka wili ka bo jenre belejele ka ambanga kuma nyongire ka do nyini belejele fe shini kene ani labangu nyuma alako do ambelejele gartela mama yanga kuma kanu nume alaka belejele ka hami nyuma glamin ala tabibe bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Siri fugelo